एठी माछ अछि देसीबा धरा गला संगे संगे जाल पइले पोळा बेले नि काठी पोळा रोही छुआ ए सब जाल पइला संगे संगे कोठी माछ हम से पोखरी माछ तो तिया हिटा पोखरी धराला हम गाँ पोखरी ओहो केते लगाई पोळा 200 लखा सब बिक्री होला बा किलो 180 रे भाई आई कला वाला कोन कोइलाटा 200 दबाटा 100 किलो माछ 5 टका काटिबो आ कोन हम इति की बुली की तो 5 टका काटियो आ केते काटिबो 2 किलो माछ रे देसी माछ धरा गला से बडुटा गुदे एइटा आ बड गोटे पोळा दे गोटे पोळा दे होला हां देखे टी बड़ की पोळा सागर बगर आनी बोली प्रमाण कोन माई छानी बड़ माछन ने आ गोटे दे मिमीर ओ नै रे बड़ अछि पक्का पक्का देखिया केते होछ हां हैला तो आज एडजस्ट कर दियो पर देखियो करी माछ घांटी माटी हबो ना भल माछ देसी माछटा ही घांटी हबो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स गोटे नुआ वीडियो आप समस्त बहुत बहुत स्वागत। तो आप देखिले सकाळु सकाळु आमर पूरा देसी माछ किणा होगी रही जाइए पूरा देसी पोहड़ा माछ पूरा पोखरी माछ। तो देसी माछ खाया टे एक्चुअली मत भल लगे आ ये जो आंध्रा फांद्रा खाया तो भल लगुने तो से आप सहित शेयर करी कौन केमती प्रिपेरेसन हो। तो टाइम हो गलानी आसिक 11टा 11:30 हो गलानी आमर रोषेईबास चलती सरीने रोषे बस देख रोषे बस ये रोषे सरला आमर स्टार्ट हम आ तो चलते देखा कौन केमती प्रिपेरेसन हो देखिए तापर टेस्ट करा खाई। तो फ्रेंड्स देखो आज माछ तरकारी बर्तमान प्रिपेरेसन चलती कटाकटी हो पियाज रसुण आलू टमाटो अदा सब कटाकटी हो कटाकटी सरला तरकारी स्टार्ट हम आ तो फ्रेंड्स आज करेन्ट ना तो से आज शिଳରେ मसला बटा हे। तो फास्ट जीरा पड़गला तो फ्रेंड्स एबे हमर मसला बटा सरीगला अदा रसुण जीरा पेस्ट हो गला। तो फ्रेंड्स बर्तमान हमर तेल पड़गला आगे माछटा भजा हे देखु ऑलरेडी तो मैरिनेट होगी रही तेल लुण हल्दी पकाई। तो फ्रेंड्स एबे हमर माछा भजा सरीगला देखु भजा कंप्लीट एबे भजा हो आलू। तो फ्रेंड्स फाइनली हमर आलू भजा कंप्लीट हो गला माछ भजा तो कंप्लीट एबे हम मसला मसला भी देखो रेडी सब कटा है कि पियाज टमाटो तेजपत्र डालचीनी अलैच लवंग सब रेडी। तो फ्रेंड्स एबे हमर पड़ीगला टमाटो हल्दी गुंड लंका गुंड
तो ये पड़गला अदा रसुण जीरार पेस्ट। तो ये पड़गला टिके काश्मीर पाउडर धनिया। तो धनिया पाउडर भी पड़गला। तो ये पड़ला चिकन मसाला। तो फ्रेंड्स ये पड़गला आमर भजा आलू। तो फ्रेंड्स एबे हमर तरकारी रे पानी दिया गला, मसला पूरा कसिकी रेडी। एबे टिके फुटिले माछ पड़िबो। तो फ्रेंड्स एबे हमर माछ पड़ी गला, झोल वर्तमान पूरा रेडी। हे गला। तो फ्रेंड्स फाइनली आज माछ तरकारी रेडी। पोहड़ा माछर झोल देखु लुक्स। ओके तो बर्तमान चलन जीवा खाइबा। देखुच ना मुंडा केमती बास्ना गोटे अलग प्रकार आसना देसी माछ ना। देसी माछर गोटे अलग प्रकार स्मेल थाए। ओके तो आप तो देखिले प्रिपरेशन आज पोहड़ा माछर तरकारी माने काठी पोहड़ा। तो एक्चुअली गोटे माछ बड़ टिके थिला साइज, एटार मुंडटा टिके अलग हो गला। ओके तो ये चलतु खाइबा, खाई टेस्ट करवा आज माछ तरकारीटा केमती है। देखा हो तो मस्त, लुक्सटा मस्त अच्छी, बाकी टेस्टा केमती अच्छी खाइले जना पड़ो। तो आ गोटे कथा, जिते मुझे आइंष खाऊँ से कमेंट आसचे फोटो पाखे आइंष दियोनी बोली 2-4टा कमेंट आसले। तो मुझे तो कन्फर्म नुह जे आइंष दि जाए कि न दि जाए। तो से कथा रखापी तो आइंष मुझे आज बोर पत्र दौनी, खाली जहाँ साधा है दूसरी। साधार भी आज अच्छी आमर पुणी आज कखार फुलर रायता मैं चढ़चड़ी अच्छी, आउ अच्छी पिता गहम सागर सी भी रायता। तो से दुटा देदेवी कौन कर, कारण समस्त कथा रखा पड़ो। 2-4 जन कहते जे आइंष दि जाए दि जाए, तो से मुझे आइंष आज देवी। ओके चलते ए खाइबा, आ लेट करवानी। भोक भी एमती है कहीं सका जल्दी खाई दी आज, तो से भोक टे। तो मुझे पूर्व वीडियो मुझे टे नॉनवेज खाइबिनी, तथापि आज खाऊँ देखिए कौन हो। कंडीशन टिके भल नाला एक्चुअली, तो से अवॉइड करूली। एबे टिके बेटर है आग अपेक्षा। तो आज घर जिनस खाई टेस्ट करा, बाहर जिनस मुझे खाऊनी। देखुन तो पीसटा केमती एटा मीर माछ अच्छे मैंने पोहड़ा, एटा हूँ मीरर छोट माछटा। तो चलो झोल टिके पकई दबा। ओहो झोलटा कि देखा हो पूरा अलग प्रकार। आलू खंडे चकुटी दबा। आलू टिके न चकुटिले मते तो भल लगनी। खरा दिन भी आसीगला, झाड़ बोईबाटा स्टार्ट हो गला। पियाज टिके नबा। पियाज टिके न नाले मोर आइंस टिके भल लगे। झोलटा बोबाल ही मस्त है, पूरा मस्त तरकारीटा आज पूरा एक नंबर तरकारी। पूरा पूरा भात थाली पूरा उठी खाली। टे साधा आड़ जा।
ଆଜିର ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ରାଇତା ହେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଖଟା ଲାଗୁଛି, ବୋଧେ ଆମ୍ବୁଲ ଫାମ୍ବୁଲ ପକେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ହାଲକା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପିତା ଗହମର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଟିକେ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ମୋର ଟିକେ ପିତାଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ବି କଥା ଏମିତିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କାହାର କାହାର ଫେଭରେଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ସମୟ ହେଲା ତ କେବେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ପିତା ଗହମର ରେସିପି। ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଆଜି ଲାଜବାବ, କିନ୍ତୁ ପୋହଳା ମାଛର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ସ ହେଉଛି କଣ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଖାଇବାଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ, ପୋଖରୀ ମାଛ, ପୋହଳା ମାଛ ଖାଇକି ପୁରା କୁହନ୍ତୁନି, ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅଛି ଚାର୍ମ, କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଶୀ ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଗପିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କଖାରୁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ରାଇତା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେଇମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଭାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ସୁତି କୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ, ଭାଉଜଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ସେମ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସରେ ଭାଉଜ ବସି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାଉସୀ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ସବୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ତ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋହର ବି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି। ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ସେଇ ଚୁଲି, ସେଇ ଶିଳ, ସେଇ ବାସନ, ସେଇ ଖଡ଼ିକା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ କଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ତ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବ, ତ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ନା, ସେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ବୋଉ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୁଲି ହେଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଅନନ୍ୟା ହୋତା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ ଗୁନି 466, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇବା, ଆମକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱପ୍ନା 4637, ନାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ପାପା କିପରି ଲକି, ସବୁ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଲାଗି, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ ଅଲେଖ ଭଞ୍ଜ ବ୍ଲଗ୍ସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଗକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ମମତା ମିଶ୍ର ମାମା, କଖାରୁ ଫୁଲ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଭାଇ, ଆଜିର ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ନାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାରଣା, ଭେରି ନାଇସ୍, ଦିସ୍ ଆଇଟମ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ମିତା ପାଇକରାୟ, ଆଜିର ରୋଷେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଗଲାନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ହିଁ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବେଶୀ ନନଭେଜ୍ ବାଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଜିର ନନଭେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିతే ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।